Mesdames, Messieurs, chers internautes de Kivu Morning Post, bienvenue à ces directs de Minova où les corps de victimes du naufrage du 3 octobre 2024 seront unis. Mais après Goma, les autorités décident de ramener 13 corps dans les territoires des Calais pour inhumation. Et nous sommes en train d'accoster dans les heures d'après-midi où la cérémonie va commencer aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir dans les montagnes, c'est la population venue de partout dans la province du Sud Kivu, venue pour l'enterrement des 13 corps transportés dans ces bateaux qui nous amènent directement vers Minova. Et comme je suis en train de le voir, les agents de la Croix-Rouge qui viennent attendre les corps, le gouverneur de la province du Sud Kivu, les autorités militaires, policières, politico-administratives qui sont là et qui viennent attendre les corps des victimes qui seront acheminés à leur dernière demeure. Comme vous le constatez, partout là, c'est la population qui vient attendre les corps des victimes. Nous sommes déjà à Minova après un moment de voyage. Tout Minova est venu pour recevoir et accueillir, faire des honneurs à 13
corps qui seront inhumés aujourd'hui. La cérémonie est commencée et nous allons faire ces directs. Mais pour parler de l'accueil, je vais donc être en direct avec un parlementaire des jeunes. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous allez vous présenter? Je suis Marcelé Kassole Mugaru, président parlement des jeunes du groupement de Bouzi à Minova. Aujourd'hui, c'est toute la population de Minova venue pour accueillir les victimes du naufrage. Comment les événements se préparent ici? Oui, les événements se préparent très bien. On est là, toute la population, le groupement de Bouzi. En général, les habitants de Minova, les humanitaires, les autorités, politiciens, les pasteurs et tous les cadres. Il n'y a pas d'activité aujourd'hui. Nous, on a laissé tout pour venir honorer les corps de nos victimes qui étaient noyées dans le lac Kivu. Alors nous sommes là à la quai Chaléré et puis on va tous enterrer ensemble. Ils seront enterrés où exactement? Ils seront enterrés dans notre cimetière. C'est une partie qui est nouvellement réservée pour eux. Alors c'est une cimetière qui se trouve au niveau de Mobimbi, dans la plantation Mobimbi. Et ça a été donné par nos chefs coutumiers. Et qu'est-ce que cet événement représente pour la population de Minova? Cet événement présente beaucoup de regrets de notre côté parce que nous sommes vraiment choqués à travers nos familiers, nos amis, nos frères et sœurs qui étaient noyés dans les lacs. En tout cas, ça choque beaucoup. Nous sommes là avec le pleurs, mais comme le gouvernement a organisé de passer de très bons moments de funérailles avec toute la communauté, on est là, on est en train de compatir, on réserve la quai Chaléré et le respect aux morts. Un respect aux morts, merci beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, c'est les autorités policières et les autorités militaires bien rangées pour faire des honneurs. Et cet événement sera donc retransmis en direct de Kivu Morning Post. Bienvenue à Minova où on va suivre l'événement d'inhumation des 13 corps des victimes du naufrage du 3 octobre. Watoto sote anyuma
L'on commence déjà à embarquer des corps pour aller au cimetière parce que tout sera fait aujourd'hui. Ça n'a pas été un travail assez facile. Nous allons essayer quand même de parler avec des gens d'ici. Jambo. Jambo sana. Alors, haikuwa kwepesi, mwili zinafika deja Minova? Ndio, kwa ntuka ilikuwa vigumu sana. Kuanzia tangu jeudi ça fait une semaine watu walizama. Tunatoka Goma, tunafika hapa kwa neema ya Mungu, tunakiazika wandugu waliotuacha. Lakini ilikuwa mambo iko nyepesi sana, kwani ilikuwa kwa mapenzi ya Mungu ndio tuliona gouvernement provincial ya Sud Kivu inasema na depeshe zile 13 corps zilikuwa ziko Goma zilionekanaka ukia kuzizika kudongo yao ya bababu. Mpaka sasa tuko Minova, tunatia mnaona tuko natia makoro mugari ya wasoda wa kutusaidia kuzifikisha kwenye tutenda zizika. Haikuwa kwepesi, mulilomba kama watu wazikwe kama mile inavyoomba. Eske mnasikia kurizika? Kwa kweli tuliomba kama watu wazikwe gizo tuliomba paske watu walikuwa ndani ya hiyo bateau walikuwa wa mingi sana. Siri au-delà plus de 650 personnes tulipata 33 personnes dont 11 ilikuwa inime Goma, bali wazika Goma, 13 tunaleta hapa Minova, ingine mbili lienda kunivu ya Bukavu. Lakini hatuyatosheka bado paske kunaonekana mwe 650 personnes ngali ndani ya maji mwa ile bateau, na tunaomba sana gouvernement provincial na gouvernement national zote gizi iko Kinshasa ishitahidi kutafutisha ile bateau tupate zingine mamili. Njombi ya watu wengi basi na umati wa watu hawa ni wandugu zao walikufa, watoto wao, wabinamu zao, washangazi, wa mama na wa baba, wanaacha watoto mingi, wanaacha wayatima. Wakitosha ile bateau tena mule tutapata zingine mili zaidi za mingi sana, ndio malalamiko ya population ile. Asante. Asante sana. Les honneurs, des corps également qui viennent et qui sont dépêchés, qui seront transportés dans des véhicules. Respect aux morts, le militaire observe ce moment pour honorer le mort. Événement en direct avec les secours de la Croix-Rouge qui transporte directement les corps vers le véhicule parce qu'on va se diriger, selon les habitants d'ici, à 3 km pour l'inhumation. Aujourd'hui, les corps qui arrivent, comme vous pouvez les constater, et la population est venue, en tout cas en masse, pour venir rendre les derniers hommages aux victimes du naufrage du 3 octobre 2024 qui s'est passé sur le lac Kivu. Derrière moi, des populations qui sont en train de compter et on peut en tout cas attendre le chagrin, les corps de Mupenzi Bazungu qui arrive décédé le 3 octobre 2024 sur le lac Kivu. Mimi zaendelea kufika hapa Minova na napata bahati ya kukuwa na mpasha habari wa huku, mpasha habari ile tupokea. Jambo. Jambo sana. Leo tunazika, eske makoro zote hapa Minova ni hali gani inaendelea? Kiukweli ni jambo la kutisha kwa sababu imeonekana watu naona ni wengi wanakuwa na huzuni sana kuona mili za watu ambao waliweza kufariki Minova si za kuweza kuhesabilika. Mili 13 ambayo imewasili hapa, lakini watu ni wengi ambao waliweza kusafiri kwenye meli hii na wameweza kuzama. Ni kusema kwamba government ambayo inakuwa pamoja nasi ifuatilie zaidi, kwa sababu familia nyingi ambazo naona hapa jijini Minova wakati ambapo gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini amewasili hapa, kiukweli inatisha. Na hivi basi ni kupongeza jamaa, na sisi tuliweza kuwa wahanga, hatujui kipi ambacho tutaweza kufanya na kuweza kujua siku ambao watu hao wameweza kufariki. Minova na baki swala la kiuchumi imeweza kuzembea, watu wengi ambao walikuwa wafanyabiashara wamefariki, hata malida na wengine. Tunaweza sema kwamba basi Mwenyezi Mungu ndiye aliweza kupenda ya mambo kama na hii iweze kufikia, lakini
tutaomba government kuweza kufanya jitihada ili kujua namna gani wakongomani waweze kuwa na amani zaidi sana. Hiyo ni vita ambayo imetuma swala kama na hili linaweza kufikia. Akiwa unakuwa mpasha habari na mlinda kuchambua mambo yanayopatikana huku, malida gani waliweza kupotea kama tunaweza kuwataja? Malida ambao wameweza kupotea ni kusema kwamba kunakuwa pasta ambaye ni wa WTM Sepak jijini Minova, kunakuwa hata presida wa FEC ambaye hadi na mwili wake hakuweza kuonekana. Kunakuwa vile vile rotation ni leader jijini Minova ambaye alikuwa huko Ndolo na ameweza kufariki katika meli hiyo. Ni wengi ambao hata wanawake ambao wanakuwa na jitihada ya kuweza kusaidia ili mji wa Minova kama na huu usonge mbele. Ni kusema kwamba government iweze kujitahidi tatizo kama na hizi zisitokee tena na watu wajisikie wako vizuri. Na wakati ulikutana raia walikuwa naomba nini? Raia hapa Minova kitu moja ambao wanaomba tu ni kuweza kufungua barabara ili ingawaje ajali inaweza ikafanyike, si waze kama watu wote wanaweza fariki, lakini ni kusema kwamba wakifungua barabara na shughuli zitaweza kuendeshwa bila shaka. Un gros cercueil qui aussi arrive parce que apparemment le corps déjà venait de faire plus d'une semaine et voilà comment ça se présente. Il y a les agents de la Croix-Rouge qui sont en train de faire ces travaux pour essayer en tout cas de repêcher les corps vers les véhicules qui vont nous transporter à 3 km d'ici, accompagnés par l'autorité provinciale, le professeur Jean-Jacques Pouroussi qui accompagne les corps. C'est donc l'honneur militaire pour les morts et c'est toute la communauté qui accompagne les victimes du naufrage du 3 octobre. L'honneur militaire et les corps humiliés, direction les cimetières pour l'inhumation. La cadence, c'est de gauche-droite. Suivez la cérémonie. Tuambie ilikuwa mwili nani inafika sasa? Hiyo ni Shamavu rotation ambaye tayari anakuwa mwili wake unapelekwa na governor ambaye anaileta. Okay. Les propriétaires du bateau. C'est en tout cas à suivre ce que disent les gens ici, c'est le propriétaire du bateau qui aussi a péri dans ces naufrages. Le cimetière est situé à plus ou moins 3 km selon certains habitants que nous avons rencontrés. D'ailleurs, le gouverneur Pouroussi qui sera embarqué dans... Il refuse cette embarcation. Peut-être est-ce qu'il va aller à pied, on va suivre. Il va directement dans les véhicules avec nous et on va aller directement vers le cimetière.
On est enfin arrivé au lieu où va se passer la cérémonie officielle d'inhumation des 13 corps du naufrage sur le lac Kivu. D'ailleurs, il y a des endroits déjà préparés pour recevoir ces corps. Les autorités de la province du site Kivu déjà sont là, ils sont en train de s'installer. Et à suivre l'atmosphère qu'il y a ici, on va suivre les honneurs militaires. Gardez. Vous. Deux pas en avant. Au centre, présent. Il faut que je donne les chemins. Presse, libérer l'espace ici. Na bila kukawia, tutakaribisha mapadri na mapasta kwa kuongoza kipindi hiki. Asante. Wandugu wa baba na wamama ambao mumefika hapa, acha tuseme karibu kwa mheshimiwa liwali wetu wa jimbo yetu ya Kivu ya Kusini na wote ambao wanakuwa pamoja naye. Tunasema tena karibu kwa administrateur du territoire wetu wa Kale na wote ambao wanakuwa pamoja naye. Mwami wetu wa sheferi yetu ya Buhavu na wote ambao wanakuwa pamoja naye. Wanabunge wetu wa kitaifa na wale wa jimbo ambao wanakuwa hapa, wanajeshi wetu wa FRDC na polisi, tunasema karibu tena kwenu, na tuambiane shie bote pole, tena pole. Sisi ambao tunakuwa hapa mbele yenu ni watumishi wa Mungu. Kwa watumishi wa Mungu ambao tunakuwa hapa pamoja na ninyi, lakini tuko wakaaji, tunalia pamoja sote, tukiamini ya kuwa na Mungu wetu iko hapa.
tafadhali, kama wale ambao tungelikuwa pamoja nao, wamoja wetu kuchunga kimya, kwa sababu muda wetu unapita. Tuko hapa na watumishi wa Mungu wa ngazi mbalimbali. Tunakuwa hapa na waheshimiwa viongozi wa kanisa letu la Katolika. Tunakuwa hapa na wachungaji mareverend pasteur wa makanisa zetu za Kiprotestanti ambao tunakuwa nao hapa. Sio tu leo tunaweza kukutanana, lakini tunakutanana mara moja na mara nyingi kwa ajili ya maendeleo ya mji wetu na kutatua mizozo. Lakini kosa kujulisha pia kama pamoja na makanisa yaliyoko mahali hapa, tuko na delegation atatoa neno, ndiye ambaye atahubiri, na kwa dakika kidogo atakuwa amemaliza. Msomaji, karibu. Wawe waangalifu kwa maisha ya wana wa Kongo. Basi tunawaacha wakubwa wa serikali kuweza kutolea wakongomani na sisi wananchi wa hapa kwetu Buzi neno ambayo wametayarisha kwa ajili yetu. Lakini kwa wote tunasema tena pole, na Mungu apokee roho za ndugu na dada zetu katika ufalme wao. Jambo tena tuko ya nguvu sana, maneno yenye tuko na vivre depuis le naufrage. Nasema jina Mwami Sangaha, pole sana kwetu, pole sana kusie ba Kongomani, batoto wa Buzi, batoto wa Goma. Oui, siwe tasema vraiment Mungu atupatie nguvu. Tunapoteza ya mingi, message nye iko ya nguvu hapa, iko kere vile bandugu banaenda tuyue yenye banasema tupendane, tukwe pamoja. Ile ko message moya ya kababi, parce que tunapoteza sana. Alors mimi nasema asante sana batoto yote ya Buzi na pale ya Mwami, vile mulifanya makazi ya masimetiere. Asante sana, asante sana kwa Mwami Shosho, asante sana kwa gouverneur na kutu accompagner. Oui, gouverneur wetu wa Sud Kivu, asante sana. Tukue pamoja, jo iko message ya kabambi, tupendane, tunapoteza ya mingi. Alors bakongomane tukue pamoja. Voilà. Ndugu na wadada, pole tena. Mheshimiwa diwali wa jimbo letu la Sud Kivu unayewakilisha Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, waheshimiwa waongozi wote wengine wa serikali wa FARDC na polisi, bunge letu la jimbo, Mheshimiwa administrateur wa territoire ya Kale, Mheshimiwa Mwami anayewakilishwa hapa, waongozi wote kwa ngazi zao, waongozi wetu wa makanisa ambao wanakuwa hapa nyakati hizi. Tunasimama hapa kwa niaba ya bunge la taifa, Assemblée Nationale. Kilio tunapata leo inahusu Kongo nzima, na ilipendeza Mheshimiwa Vital Kamerhe, presidenti wa bunge, kututuma hapa ili tuwakilishe wanabunge 500 wote wa Kongo, tuwaeleze kwamba kilio haiko hapa tu, lakini Kongo mzima.
alitutuma tuomboleze pamoja na ninyi, lakini pia tulete mkono wa pole, na kwa mwisho tujue hii maafa inatokana na nini, tupane ripoti kule. Na ikiwa tumefika hapa kwa ajili ya Kalehe, kweli Kalehe inaanza kujulikana mubaya. Ukitaja Kalehe manake ni maafa, ni ajali, ni shida kila mara. Mnakumbuka yaliyotokea Rambira, ikatokea Bushushu kwa tulipoteza mamilioni za watu, tena Bunyakiri huko yenye tuko mara na mara. Sasa lazima maandiko matakatifu kwenye padri alitusomea katika Mhubiri 7:2 wanasema kama kifo iko lazima watu waomboleze, lakini wafikiri kwa nini inatufikia kila mara. Ndio maana tunalomba padri, tunalomba mapaster, mutuombee sana hii hali isirudi tena. Hali imetufikia, ombi tuko nalo ndo hili. Unajua tunazika watu leo, lakini wengine wangali ndani ya maji. Tunaomba serikali kutumika sana ili ile meli kokotwe, ile ingine mili nayo izikwe kwa heshima. Tunaomba pia maziko yoyote atakayotokea, mwili itatokea kweli, ifanyike kama vile inaendelea hapa. Jambo lingine linajulikana kwamba ni ukosefu wa barabara inatufikisha kwa hii hali. Tunasema tukiona liwali hapa, tunaomba barabara kutoka Kavumu mpaka Sake kule ifunguliwe. Tunaomba zaidi hii tronso hapa ambayo imetokea Minova mpaka Sake mpaka Goma ipate kufunguliwa, raia wapate namuna ya kutembea. Tunashukuru pia ujio wa wanabunge wetu wa taifa, ujio wa gavana wetu huyu ambaye kabisa amekuwa protection yetu, sababu tangu mwanzo tulianza njia ya kuweza kusema kwamba tufanye uteteaji kwa ajili ya jambo hili. Gavana wetu aliweza kutushika mkono kabisa na kutuachilia. Ningeomba hivi, hata kama tuko ndani ya machozi, kwa kuweza kumtia moyo gavana wetu, tungemchapia makofi. Ni mwanaume huyu, ni mwanaume huyu. Tutasema hivi, yote ambayo tungezungumuza imepita na hatuna muda pia. Tuna machozi mingi na machozi yetu haiwezi kuisha. Tutakimbia mbio mbio kusema hivi, tunahitaji kama vile majamaa za wafiliwa na mili mingi sana ingali inafungwa ndani ya maji mpaka sasa. Tumefuatilia jambo hili hapo Goma, lakini tumeangalia kwamba tumesikiliwa vibaya na hata kuanza kufuatiliwa. Tutasema hivi sababu tuko tayari pia hata kufariki. Hawa ambao wamefariki hatuwashinde kitu, ni watu kama vile sisi, wazazi wetu, watoto wetu. Tutasema mpaka mwisho. Na hivi nataka niseme kitu kimoja. Wanabunge wamesema, chef de coutume amesema, sisi hatupendi mambo ya promesse. Kama itasemeka kwamba meli au bateau itatoshwa ndani ya maji, hatuhitaji kwamba ikwe promesse. Heureusement au bahati nzuri, wanabunge wamesitiza ile kitu. Kama haifanyike ile kitu, tutafanya azimio zetu ama jitihada zetu, na mtakuwa washuhuda ile kitu. Tutasema pia hivi, kwa ajili ya matakse na vingine, mwanabunge wa taifa pamoja na wenzake wote hapa wamesema kwamba inahitajika kwamba
hizo mataksi zipunguzwe. Tungeomba sisi sasa, ingeliwezekana, sababu mali yetu, hata president wa feki na wengine wamekufa na mali yetu yote iko ndani ya maji pale. Wakati yenye ile meri itakuwa bado hayatoka ndani ya maji, tungeomba gouverneur kama vile baba yetu wa jimbo letu tuo kwetu hapa ajaribu kutukeshea hizo taksi kwanza zisilipwe tena. Jambo tunaulisema ni hili sasa, sababu kama tumezama, kama muko hapa, kama ulimwengu wote unatuona hapa saa hii, tunajua kwamba tuko wa victim wa vita ambayo banatuimpose, na ile vita sisi kama vile raia haituhusu, hatuko wana vita, kuna majeshi na tunakuwa na confiance yetu ndani ya hao wajeshi wetu, tunajua wanaweza. Lakini tunajiuliza hivi, juu ya nini njia ya Ruchuru iko wazi, Goma Ruchuru iko wazi? Juu ya nini basi njia ya Goma Masisi iko wazi, Goma Kichanga iko wazi? Juu ya nini barabara ya Minova zake ifungwe? Ni hapo tunasema hivi, tunahitaji jeshi letu lituoneshe kama linatudefendre. Kama jeshi itatuambia kwamba limeshindwa, sisi raia tuko hapa, tutatembea ile barabara, tutaenda ile barabara si wenyewe, na lazima ile barabara ifunguliwe. Yani tunasema hivi, Mheshimiwa Baba Liwali, kauli yetu ifike kwa Rais Excellence Felix Tshisekedi Chilombo. Kama hapane shurti kwa maskari wetu, awapatie pia vifaa vya kweli, tutatembea. Kama tutakufa, tutakufia mbalabala tu pale. Kwa kumaliza, minamaliza. Kwa kumaliza tunasema hivi, jamaa zote watu walikufa na wangali majini. Tumeona mili hapa iko hapa tayari, lakini kuna jamaa pia zinakuwa hapa, na kuna jamaa zingine zile ambazo watu wamekufa na watu wangali majini bado. Sijui tunazika hawa na wale wengine wa majamaa za wale huko majini. Gavana wetu atatuambia kwamba anasema nini. Tunahitaji kwamba damu za wandugu zetu ziseme kwa ajili yetu mbele ya Mungu na tupate uhuru wa taifa letu. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa. Wandugu wapenzi, ya mjambo. Tunapigia kwanza Mwenyezi Mungu asante. Hii vyote vinatufikia ni vya mubaya, lakini Mungu alipana na Mungu anakamata, si hivyo? Ya pili ni mkubwa wetu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ilitaka kweli tumpigie asante, kwani iko anapiganisha kabisa kusudi vitu irudie kwa mustari, hasa hapa ngambo, hapa Buzi, hapa Kalehe kwenye alishakafika na kwenye alikuya tena kuomboleza familia zenye zilipoteza familia batu. Lakini bila kwenda mbali, hizi nilitiwahi kusema Goma pale, kama tuko hapa leo ni juu leta yetu hapa territoire ya Kalehe ilifaillir. Il y a eu faillite totale des services publics hapa mu territoire ya Kalehe, na haiku njoo mara kwanza. Kama tuko hapa leo ni juu kuko wa dirigeant benye beko hapa na pengine benye beko fasi mbalimbali benye balifanya kope mwa hii bitu, batu benye balingia makope juu barabara isitengemane. Kuko makope ilifanyika juu ile bato
investigation tuko tunafanya, bandugu wapenzi, naonesha kama ile bateau Merdi inakuwa karibu mwaka mzima inakataziwa Sud Kivu kutembea. Sasa nani aliruhusu kutembea? Bukavu balifungaka jo, haikukuwa bien. Nani aliitika itembee tena? Ule anapaswa kamatika na kuingia mu prison, na ndio nilikamata kwanza decision ya kwanza ni kufunga chef de division en transport et voie de communication iko mu prison centrale Bukavu leo. Na batu wote benye balitumika hapa kwa hii chaîne, c'est-à-dire bakubwa ya DGM, bakubwa ya DGRAD, bakubwa ya DGDA hapa, bale bote bakubwa ba maritime, bale bote walipata hii processus yote ya kuautorize le bateau. Bale bateau tuko nafanya investigation, ba mingi tulisha bafunga, pengine balisha kimbia, lakini tunaya kwenye nyumba zabo ziko, na hatutahesite kuzikamata na kuziuzisha, kutia ile franga mkesi ya leta kusaidia hizi familia zinalala. Mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alituambia, mie sana nilikuwa kule, nilipana gilet 1000. Munakumbuka gilet de sauvetage ya watu wanaingia mamashua na mitumbu 2019 pale Mukwija civile, lakini hazikupitia hata wakati ngapi ile magile balizikunywa huko, batu bagangi moya baliziper disparaître. Alitupatia ruhusa bale wote tuangalie gisi ya kubakapture tubatie ndani, na ndio maana tuli decide. Mkubwa wa nchi tena anakamata decision, anabambia mina kuinstruire kamata gilet zingine hizi maraba, anaongeza inakuwa gilet 1500, 5000 gilet de sauvetage. Upigie mkubwa wa nchi asante kweli. Benye balitoka na leo Goma, kutoka Bukavu, kutoka Goma kuya hapa, na nyinyi muliona gizi tunaingia nabo mwa ile bateau. Muliona kama batu yote balikuwa wanavala ile majile tuligabula asubuhi kule, simuliziona? Ndio, na tutaendelea vile, tutazigabulia usi batu yote ya mamitumbu, kusudi batu wakwana wana voyager munjia mzuri. Tulisema ile bato kisi ilizama, hakuna tena bato ingine ya kuweza kusaidia. Mbele tutengeneze barabara na tutaitengeneza, bandugu wapenzi. Tulisema tukamate kwanza decision sur instruction ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mkubwa wa nchi. Tulifanya ile wanaandika réquisition forcée. Tulikamata ile bac ya office de route, na ile bac ilishafika hapa Minova hapa Kuporo. Muliona? Eske muliona? Ndio, mashua ilishafika na itabakia hapa, itakuwa na babeba hapa, inabeba wengine Mukwija, inakamata wengine Minova, Kalehe, na inababeba Goma na Bukavu. Itabakia hapa, ilishafika, mulishaiona, na itakuwa inalivisha mingi. Kitu kiloko tuna shi tutaingiza ndani franga juu isaidie. Kitu ingine, barabara ya kutoka Kavumu, Kabamba, Kalehe, Nyamukubi, Minova, Sake mpaka Goma. Bandugu wapenzi, mu Avril 2019 sa mkubwa wa nchi alifikaka hapa tena, alifanyaka promesse kama tatafuta yake yote ile barabara itengemane. Na hivi mimi nabambia hapa, wabatu walipiganishaka na franga, ile grand partie ile franga ikatoka, lakini juu ya makope ya hii nchi yetu huko watu wakuingiza ama makope. Na ndio maana tunapenda tujue, tunaambia badepute yetu hapa, badepute yetu barudie Kinshasa, wapiganishe, bende kwa ministre wa transport et voie de communication ndugu yetu Alexis Gisaro, na bakubwa wengine bote batupatie explication jua nini hii njia haipitaki. Bandugu wapenzi, ni nini ndio kwa nyuma hii bitu. Sasa ndio maana ilipenda nibaeleze kama
tulipata arrangement na basoda yetu ya FRDC. Merci. Baniache niseme bomba 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 nasorola nasopa ndio ile bebana taarifa kote tutawaliwa tu. Bandugu wapenzi, tulikamata decision na au commandement militaire ya FRDC na tunabapigia aksanti. Gouvernement provincial yenu na FRDC tulikamata decision kama materiel yenye tulikamata ku MONUSCO, ile equipment yote ya kujenga mabarabara tutaitia kwanza mwa hii barabara ya njia ya Kalehe kusudi ianze fungula ya kwanza pale kwa wanaita kwa Francais wanayua njia simuna payua. Tutaleta ekipe ya bachinois a partir ya semaine prochaine na armée bajeni militaire na sie mbele watengeneze ile barabara. Tutakuya kwanza kwa hii njia na kisha pale tutaangalia jinsi ya kutengeneza hii njia ya Sake. Sawa? Ndio, na hii hapa mu centre ville moko wengine mtu mmoja alikiaka akachimbula barabara na kajiendea, si vile? Ule mtu tuko tunamuwinda walichimbulaka, niliona pale. Tutaangalia jinsi ya kureglea ile problem pale kwa walichimbulaka, na ule mwalichimbulaka tutamutafuta. Tunayua makope kwenye iko tutamutia kwa mkono tu. Lakini pale tutapatengeneza nako. A partir ya semaine prochaine tutaleta deja mamashine zianze. Maintenant, ile barabara ya Sake mpaka Goma. Wanauliza, muliuliza hapa jua nini haifunguke? Tulisumulia na ndugu yangu, kolege wangu General Peter Chirimwami, yenjo gouverneur wetu wa Nord Kivu na tulipatana naye kama tutenda ikala tena naye leo na kesho mwa magharibi, tuangalie gizi tutapata solution ya kupungula ile kode ianze pita. Donc ndio ile peti yangu, donc ile njia tutaendelesha. Mkubwa ndugu yangu Vital Muhindi na Bahati Nehemi walipoze question nyingine ya lazima sana hapa, kusema juu ya mataxe civile. Munalipa mataxe mingi na Mungu munaona kwa ziko zinaenda ili ya mataxe nao tunaka kama mingi viko banazidame, na njoo maana banapata walipata tulifanya changement kiloko mu gouvernement yetu ya Sud Kivu. Tulitia ministre wa mpya wa ekonomi na tulimupatia instruction. Kitu ya kwanza ni kupunguza kwanza bei ya mataxe, na bakisha punguza bei ya mataxe, bandugu wapenzi, franga ya Mungu mnalipa tutaikamata, tunabarudishia hayo. Na ndio maana hapa saa hii mwezi ilipita tulideside tutapana $60,000 ku territoire ya Kalehe, na ile franga iko tayari, mipeke ndazileta hapa usiku zitakao kuya. Na hapa mimi na decide bandugu wapenzi, kama mimi naongeza ingine $60,000, ndio inakuwa total $160,000 na ile $120,000. Merci. Na ile ni franga yenye mulikuwa munalipaka mataksi, lakini hatufanye retrocession. Donc tunapaswa kuba retroceder, c'est-à-dire kubarudishia zemulilipa. Ndio maana mimi nabambia, ingekuwa sisi siku nazirudisha hako, mungekuwa na droit kusema tutakuwa tunalipa nini vichiru afako bariko. Sasa kurwajira mimi ningibaencourager, munipatie confiance, muendelee munalipa, ndio mimi nabarudishia hazo. Sawa? Sawa, muendelee munalipa, munisaidie. Lakini nalikamata decision ingine, wandugu wapenzi.
Desizio yenye nilikamata na wenzetu bote ni kusema kama a partir ya kesho tutatosha karatasi ya kuomba contribution volontaire haiko yenyu. Hapa mabosi yote munaona hapa, kila mtu anapasha contribue, na mimi peke napasha contribue. Iko contribution volontaire, tutafungula caisse numero de compte. Tuko na ba ministre, tuko na ba directeur, tuko na ba député, tuko na ba gouverneur, bale bakubwa yote fasi yote kwenye banapenda Sud Kivu bataanza kotize, na itanzia kumie. Mimi peke nda kotize zangu na ndabasimamia wasizwe kwa pepetia, na ile franga tutakongola, tutapita ku radio na tutakia kubaelezea kama mkubwa Vital Muini anafanya maendeleo mingi hapa, Ravie Mshekuru wanafanya maendeleo hapa. Wandugu wapenzi, tusikilizane. Hapana, sikia niwaambie. Wandugu wapenzi, kufanya sawa, mimi nasikia. Tutalomba watu wote wafanye cotisation, sawa? Na ile cotisation tutazireunir kila mwezi, tunazileta ku population. Tunabambia mtu fulani alipana autant, mimi nilipana autant, mwingine alipana autant, zote zinakuwa autant. Mutafute kitu ya mutazitumikisha hapo. Sasa hizi mnakumbuka wengine walifanyaka vile nafasi zingine na zikaleta maendeleo. Donc ile franga mi peke en tant que chef du gouvernement provincial, ba ministre bote 8 kila mtu atakotize, na wakubwa wote wa directeur kila mweko na cheo, kila député, na tutabambia mtu fulani alitia autant. Wakubwa wetu biko Kinshasa nao tutabalomba, biko Bulaya nao tutabalomba, nasema tuwakutengeneza hapa Kalehe, bana mkontribue nyi bote kusudi suivi sasa tafanyika peti yangu. Suivi tafanyika, tutakamata pamoja kati yenu, hata watakuwa mkomisia ya suivi. Tutakamata hata padiri mmoja atakuwa mkomisia ya suivi. Tutakamata bapasteur nao watakuwa mkomisia. Mena aba bebali tuacha, tutafanya aye. Hatutabasahau. Tutafanya assistance, itakuwa peti yangu. Assistance itakuwa na ingine benye vangali mumai, tutapiganisha juu ya kuangalia kisi ya kubapandisha, na kama haviwezekani tutapiganisha tu, tutafanya anketi. Tunalomba bapadiri, bapasteur, société civile, bajene, ba-entrepreneur, merci. Mutajitia pamoja, mutasaidie kufanya anketi, kuangalia kila familia nani mwenye alipotia ndani, na ile liste tutakuya hapa pia kuikamata, tutarudia tena shipeke. Na ndio tudeside sasa ndio kutafuta hata microcredit ya kuwa nasaidia zile familia, lakini abe tulisha identifier hapo, tutabajere mutufaizie confiance. Sawa? Basi la ndugu mniurumii sana. Shibalimu tunasema mingi, mimi nashimamia hapa, lakini ni kusema kama hapa wenyewe wanatuacha, tutaendelea tunawashirikia familia zao na kuwaunga mkono, na Mungu awabariki, atubariki si wote. Asante sana. Bwana Yesu Kristo, ulipolala kaburini muda wa siku 3, ulitakasa makaburi ya waamini wako wote. Hivi miili yetu inapozikwa, matumaini yetu ya ufufuko yanaongezeka. Tunakuomba kwa huruma, wape watumishi wako watakaopumzika kaburini humu kwa amani, wapumzike mpaka utakapo wafufua na kuwajalia mwanga. Wewe uliye ufufuo na uzima, wafanyizie waone mbinguni mwanga wa milele, wakitazama utukufu wako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
Mesdames, Messieurs, chers internautes de Kivu Morning Post, fin de cette cérémonie d'enterrement à Minova, dans les sites Kivu et dans les territoires des Calais. Merci à vous de l'avoir suivi et paix aux âmes des disparus.